اور اب خبریں تفصیل سے۔ پاکستان کی جانب سے جموں صوبے کے کئی سرحدی علاقوں میں بلا اشتعال گولہ باری کا سلسلہ جاری ہے۔ پاکستان نے راجوری میں نوشہرہ کے کلال، بابا کھوری، ڈینگ پوکھرانی جیسے علاقوں میں گولہ باری کی۔ پاکستان کی بلا اشتعال گولہ باری میں ایک فوجی جوان شہید ہو گیا ہے۔ شہید جوان کی پہچان سپاہی سبھاش تھاپا کے طور پر ہوئی ہے، اگرچہ وہ فائرنگ میں زخمی ہو گئے تھے اور انہیں اسپتال منتقل کیا گیا تھا، تاہم وہ بعد میں زخموں کی تاب نہ لا کر شہادت پا گئے۔ ادھر فوج پاکستان کی اشتعال انگیزی کا منہ توڑ جواب دے رہی ہے۔ سرحد پر گولہ باری سے ان علاقوں کے لوگوں میں کافی خوف و دہشت کا ماحول پایا جا رہا ہے۔ ایس ایس پی راجوری نے نیوز 18 کو بتایا کہ فوج معقول جوابی کارروائی کر رہی ہے۔ اس قسم کی ابھی جو بخلاہٹ پاکستان جو وہ دفعہ 370 ٹوٹنے کے کارن جو اتنا بخلا گیا ہے، اتنا وہ پزل ہو گیا کہ میں کیا کروں، بس دن دہاڑے لوگ جو جتنی سول جنتا ہے اس کو دن دہاڑے پریشان کر رہا ہے۔ پاکستان کی طرف سے لگاتار کافی عرصہ سے سیز فائر وائلیشن جو ہے وہ شروعات کی جاتی ہے۔ حالانکہ ہماری فوج یہاں سے اس کا منہ توڑ جواب بھی دیتی ہے، لیکن شروعات کی جو ایکٹیویٹی ہے وہاں سے شروع ہوتی ہے، جس سے ہمارے خاص کر سیولینز علاقے جو ہیں وہ کافی افیکٹ ہوتے ہیں۔ ہمارے پیچھے آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو سامنے پہاڑی نظر آ رہی ہے، اس کے ساتھ جو ہے وہ پاکستان کی پہاڑی ہے اور یہاں سے پاکستان جو ہے وہ لگاتار فائرنگ کر رہا ہے۔ دہشت کے ماحول میں ہیں یہ تمام لوگ اس گاؤں کے، کیونکہ پاکستان لگاتار پچھلے کچھ دنوں سے فائرنگ جو ہے وہ کر رہا ہے اور رہائشی علاقوں میں پاکستان کے دوارا فائرنگ کی جا رہی ہے اور رہائشی علاقوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ راجوری کے سرحدی گاؤں سے نیوز 18 اردو کے لیے میں شکتی شرما۔ ضلع پنچ میں گزشتہ رات پاکستان نے ایک بار پھر جنگ بندی معاہدے کی خلاف ورزی کی۔ پاکستان نے کرمارا اور شاہپور میں فوجی چوکیوں سمیت کئی رہائشی علاقوں پر بلا اشتعال گولہ باری کی۔ گولہ باری سے 2 افراد شدید طور پر زخمی ہو گئے۔ زخمی افراد کو راجہ سکھدیو سنگھ اسپتال منتقل کیا گیا۔ زخمی افراد کی شناخت نور محمد اور شمیم اختر کے طور پر کی گئی ہے۔ ڈی سی پنچ نے فوری اسپتال کا دورہ کیا۔ انہوں نے دونوں متاثرہ افراد کو 5-5 ہزار بطور فوری امداد فراہم کی۔ واضح ہے کہ پاکستان کئی روز سے لگاتار جنگ بندی معاہدے کی خلاف ورزی کر کے پنچ کے بالاکوٹ، قصبہ کیرنی، کرمارا اور شاہپور کے رہائشی علاقوں کو نشانہ بنا رہا ہے۔ فوج پاکستان کی گولہ باری کا منہ توڑ جواب دے رہی ہے۔ پاکستان کی طرف سے سیز فائر وائلیشن کیا گیا، جس میں ہمارے کرماڑا میں 1% جو زخمی ہوا اس کو اسپلٹ انجری ہوئی ہے۔ اسی طریقے سے بانڈی چیچیا میں بھی ایک لیڈی جو ہے اس کو اسپلٹ انجری ہوئی ہے، تو ہمارے 2 انجرڈ ہوئے اس میں اور جن کو ڈسٹرکٹ ہاسپٹل لایا گیا ہے یہاں پر، اور یہاں پر علاج چل رہا ہے۔ فوری طور پر ریڈ کراس سے ان کو راحت پرووائڈ کی ہے۔ تو سر ہمارا ڈفرینٹ جگہوں پر چل رہا ہے، اور جہاں پر جیسے مکی پوسٹ پہ جو ایک خیال ہوا، وہاں پر ہمیں مکی پوسٹ پہ آلریڈی بنکر بنا ہوا ہے، وہاں پہ کنسٹرکٹیڈ ہے، آپ جا کے دیکھ سکتے ہیں۔ تو جو ڈفرینٹ ایریاز ہیں وہاں پر بنکر کا کام جو ڈفرینٹ لیول سے ہے، اور وہ دھیرے دھیرے کمپلیٹ کیا ہے۔ یہ 6-7 بجے کے قریب اتنی غارت ہوئی ہے کہ دنیا کا سانس لینا مشکل ہو گیا۔ سب سے پہلے ان کو کمپلیٹ کیا، 3-4 مہینے ہو چکے ہیں، سارے بینکر جو شروع کیے 6 مہینے ہو چکے ہیں، وہ ابھی تک کمپلیٹ نہیں ہے۔ پاکستان نے پنچ کے بالاکوٹ، گلپور، کرمارا، کیرنی، قصبہ اور شاہپور سیکٹر میں بلا اشتعال گولہ باری کر کے فوجی چوکیوں سمیت رہائشی علاقوں کو نشانہ بنایا۔ گولہ باری سے لوگوں میں کافی دہشت کا ماحول بنا ہوا ہے۔ اس گولہ باری میں کئی مکانوں اور ایک چشمے کو جزوی طور پر نقصان پہنچا۔ فوج پاکستان کی گولہ باری کا منہ توڑ جواب دے رہی ہے۔ پاکستان کی ہیوی شیلنگ ہوئی ہے، جس نے یہ میرے مکان کے نزدیک بہت بڑے جو شیلنگ ہوئی ہے، جس کی وجہ سے کافی یہ ایک پانی کی باولی تھی ہماری پورے محلے کی، تو اس کو بہت بڑا نقصان ہوا، اور یہاں سے میرے مکان کو بھی کافی زد میں آیا، بڑا شیشے وغیرہ کھڑکیاں ٹوٹ گئی ہیں۔ تو باقی کل بہت بڑا پریشانی دیکھی ہم نے صبح سے لے کر شام تک۔ مطلب پاکستان جان بوجھ کے گھروں میں نشانہ ہوتا ہے۔ بہت بڑی شیلنگ کی ہے کل، پتہ نہیں کس وجہ سے اتنا تنگ کر رہے ہیں یہ لوگوں کو، لوگ بہت پریشانی اس ایریا کے۔ یہ دیکھو اتنے بڑے گولے پھینک رہے ہیں وہ، اور یہ دیکھو یہ گھر کے اندر سے آج مل رہے ہیں، یہ کوئی کسی الماری سے مل رہا ہے، کوئی کہیں سے مل رہا ہے۔ ہماری کھڑکیاں توڑ دی ہیں، دروازے توڑ دیے ہیں، دیواریں پوری طرح سے کریک ہو گئی ہیں۔ اب بتاؤ اگر یہ اتنے گھروں پہ گریں گے تو کیا بچاؤ ہوگا؟ ہمارا تو یہاں پہ رہنا ہی مشکل ہو گیا ہے۔ بنکر تو دیے گورنمنٹ نے چلو، لیکن بنکروں کے اندر بھی یہ اتنے بڑے گولے مار رہے ہیں کہ کیا پتہ بینکر بھی یہاں ناکام ہو جائیں گے، اتنے بڑے گولے وہ مار رہے ہیں، جان بوجھ کے اتنی شیلنگ کر رہا ہے۔ زیادہ تر جہاں آبادی ایریا ہے، جہاں بستی ہے، وہاں اٹیک ہو رہا ہے۔
तो इनका पता नहीं क्या मकसद है सर, क्या सिस्टम है इनका। ये तो खाली सिविलियन को मार रहे हैं सर। जीओसी शिमाली कमांड लेफ्टिनेंट जनरल रणबीर सिंह ने कहा कि मिलिटेंटों को असलहे की किल्लत है और वो बोखलाहट में एसपीओज व दीगर सिक्योरिटी एहलकारों को निशाना बना रहे हैं। सिंह ने कहा कि एलओसी और बैन अल-अक़वामी सरहद पर सख्त चौकसी बरती जा रही है। वो भद्रवा में एक तकरीब में शिरकत के मौके पर मीडिया से बात कर रहे थे। सिंह ने कहा कि पाकिस्तान अभी भी मकबूजा कश्मीर में दहशतगर्द कैंपों को चला रहा है। उन्होंने कहा कि इन कैंपों में कम से कम 500 मिलिटेंट तरबियत हासिल कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि कश्मीर में 200 से 300 मिलिटेंट सरगर्म है। उन्होंने कहा कि सरहद पर फौज की बालादस्ती कायम है, इस वजह से मिलिटेंटों को असलहे की कमी पैदा हो गई है। जहां तक जम्मू एंड कश्मीर के अंदर सवाल है, आपको जिस प्रकार से पहले भी बताया गया है कि तकरीबन 200 से 300 टेररिस्ट हमारे इलाके के अंदर जो आए हुए हैं और जो आतंक के साथ मिले हुए हैं, और इसी प्रकार पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर के अंदर जो टेररिस्ट कैंप और लॉन्च पैड्स हैं उसके अंदर भी तकरीबन 500 के आसपास लोग हर समय ट्रेनिंग के अंदर बने रहते हैं और घुसपैठ के लिए तैयार रहते हैं। लेकिन ये जो फिगर्स हैं ये एक अप्रॉक्सीमेट फिगर्स हैं, इसके अंदर बदलाव आता रहता है। जिस प्रकार से लोगों की और ट्रेनिंग होती रहती है, कुछ लोग डी रेडिकलाइज होते रहते। पाकिस्तान के अंदर टेररिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, उनके द्वारा चलाए गए टेररिस्ट कैंप चल रहे हैं, जहां से कि वो घुसपैठियों को जम्मू एंड कश्मीर के अंदर घुसपैठ करने के लिए कोशिश करते रहते हैं, उनको हथियार देने की कोशिश करते हैं, उनको किसी भी प्रकार का समर्थन जो ज़रूरत हो उसके ऊपर उनकी कोशिश जारी रहती है। तो ये जो हथियार ड्रोन के ज़रिए या किसी और साधन के ज़रिए, ये उसी प्रयास की ओर एक उनका और कदम है। लेकिन मैं आप सब के ज़रिए यकीन दिलाना चाहता हूँ कि भारतीय सेना पूरी तरह से सक्षम है, काबिल है और किसी भी पाकिस्तान के नापाक इरादों को कभी सफल नहीं होने देगी। जहाँ तक कि अफ़गानिस्तान के कोई घुसपैठिए अंदर आने की बातचीत है, उसके ऊपर अभी तक कोई कोलैबोरेशन नहीं है। मीडिया के अंदर इसकी कुछ रिपोर्ट्स आई हैं, लेकिन जहाँ तक भारतीय सेना का काउंटर इन्फिल्ट्रेशन, घुसपैठ को रोकने का जो हमारा मैकेनिज़्म है, ये बहुत मजबूत है, बहुत स्थिर है। और हमारा जो मल्टी टियर्ड काउंटर इन्फिल्ट्रेशन ग्रिड लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर लगा हुआ है, ये पूरी तरह से काबिल है कि किसी भी प्रकार की इन्फिल्ट्रेशन को रोक सके। अगर फिर भी कोई घुसपैठिया अंदर घुसपैठ करके सफल हो जाता है तो भारतीय सेना अंदर भी एक काउंटर टेररिज्म ग्रिड के ऊपर तैनात हैं और कोई भी आतंकवादी अंदर आते हैं तो उनको नष्ट किया जाएगा। श्रीनगर में नमाज जुमा के बाद मुमकिन झड़पों के खदशे के पेश नज़र इंतजामिया की जानब से आज शहर के चंद इलाकों में हल्की नौइयत की बंदिशें आयद कर दी गई थीं। अमन कानून की सूरत हाल की बरकरारी के लिए ये इक़दाम किया गया था। जामा मस्जिद इलाका समेत ओल्ड सिटी के चंद इलाकों में बंदिशें आयद की गई थीं। इस बीच श्रीनगर की तारीखी जामा मस्जिद में आज भी नमाज जुमा अदा नहीं हो पाई। उधर श्रीनगर समेत कश्मीर के अक्सर इलाकों में दुकानें व दीगर कारोबारी इदारे मुसलसल बंद हैं। निजी गाड़ियों की नकलो हमल जारी है, मगर पब्लिक ट्रांसपोर्ट मुतासर है। लोगों में बेदारी पैदा करने के लिए गवर्नर इंतजामिया ने कई अखबारात में इश्तिहारात शाया किए हैं। इनमें लोगों से बंद न रखने को कहा गया है। लोगों से मामूल की सरगर्मियां बहाल करने की तलकीन की गई है। इन इश्तिहारात में कहा गया है कि मुसलसल बंद से तालीमी शोबा काफ़ी मुतासर हो रहा है। वालिदैन से अपने बच्चों को स्कूल भेजने की अपील की गई है। वादिया कश्मीर में आज जुमा के पेश नज़र कई जगहों पर बंदिशें आयद कर दी गई थी। यहाँ अगर हम श्रीनगर शहर के हवाले से बात करें तो श्रीनगर शहर में डाउन टाउन का जो इलाका है वहाँ पे बंदिशें आयद कर दी गई थी। सरकार को खदशा था कि जुमा की नमाज के बाद वहाँ पे अमन अमान की कोई सूरत हाल बिगड़ सकती है, इस वजह से जो है बंदिशें आयद कर दी गई। श्रीनगर के दूसरे इलाकों की बात करें तो श्रीनगर के दूसरे इलाकों में सड़कों पे जो है वो निजी गाड़ियों की नकल हमल देखने को मिली, ताहम जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है वो सड़कों से गायब रहा। कारोबारी इदारे जो हैं वो आज के रोज़ भी लगातार बंद रहे। यहाँ पर अगर हम सरकार के हवाले से बात करें तो सरकार ने आज के जो लीडिंग जो अखबारात हैं उनमें इश्तिहारात शाया किए हैं कि जो लोग हैं वो अब हड़ताल को तोड़ दें और अपने बच्चों को जो है वो स्कूल भेज दें। जहांगीर अजीज के साथ परवेज भट्ट, न्यूज़ 18 उर्दू, श्रीनगर। कारोबारी सरगर्मियां और पब्लिक ट्रांसपोर्ट बंद रहने से जिला गांदरबल में मामूलात जिंदगी अभी भी मुतासर है।
قصبہ گاندربل میں بھی دکانیں، پبلک ٹرانسپورٹ اور تعلیمی ادارے مسلسل بند ہیں۔ اگرچہ اسکولوں کو پہلے ہی کھول دیا گیا ہے، تاہم طلبہ کی حاضری نہ کے برابر پائی جا رہی ہے۔ تدریسی و غیر تدریسی عملہ تاہم اسکولوں میں موجود رہتا ہے۔ اس بیچ جامع مسجد گاندربل میں آج بھی نماز جمعہ ادا نہیں ہو پائی۔ امن و قانون کی صورتحال کو برقرار رکھنے کے لیے ضلع بھر میں سخت سیکیورٹی انتظامات کیے گئے ہیں۔ ضلع میں مجموعی طور پر حالات قابو میں ہیں۔ ضلع اننت ناگ کے تحصیل صدر مقامات اور سب ڈویژن میں آج مکمل بند رہا۔ جمعے کے پیش نظر ضلع میں سیکیورٹی کے کڑے بندوبست کیے گئے تھے۔ ادھر ضلع میں تمام کاروباری ادارے بند رہے، معمول کا ٹرانسپورٹ بھی معطل تھا۔ ضلع سے کسی بھی ناخوشگوار واقعے کی کوئی اطلاع نہیں ہے۔ ضلع کلگام میں مسلسل بند سے عام زندگی متاثر ہے۔ ضلع کے تحصیل صدر مقامات پر سیکیورٹی کے پختہ انتظامات کیے گئے تھے۔ کئی مقامات پر ناکے لگائے گئے تھے۔ ضلع سے کسی بھی ناخوشگوار واقعے کی کوئی اطلاع نہیں ہے۔ ادھر مواصلاتی نظام کے ٹھپ ہونے سے کاروباری افراد اور طلباء کو مشکلات پیش آ رہی ہیں۔ مرکزی وزیر مختار عباس نقوی نے کہا کہ جموں کشمیر اور لداخ کے کسی بھی عازم حج کو حج پر جانے سے روکا نہیں جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ کشمیریوں کے لیے خاص سہولتیں دی جائیں گی۔ نقوی نے کہا کہ جموں کشمیر سے صرف کچھ علاقوں میں انٹرنیٹ کی سہولت کو وقتی طور پر احتیاط کے طور پر بند کیا گیا ہے۔ کشمیر لے کرگل کہیں پر بھی کسی بھی طرح کا کرفیو نہیں ہے، نمبر 1۔ کسی بھی طرح کا کسی کو بھی کوئی پریشانی نہیں ہے، نمبر 2۔ جو نیٹ کی اور جو موبائلز کی لائنیں ہیں وہ پوری طرح سے شروع کر دی گئی ہیں۔ نیٹ کی کچھ جگہوں پہ سرکشا کے کارنوں سے احتیاط کے طور سے روکی گئی ہیں، احتیاط کے طور سے۔ لیکن آپ کو میں یقین دلاتا ہوں، آپ کو پورے کشمیر میں کچھ حصوں میں، کچھ بہت لمیٹڈ حصے میں، لیکن آپ کو ہم یقین دلاتے ہیں کہ کسی بھی جموں کشمیر لیہ کرگل کے کسی بھی حج یاتری کو، کیونکہ حج یاترا کی جو فارم ہے وہ 100% ڈیجیٹل اور آن لائن ہے، اس بار کسی کو بھی فارم بھرنے میں پرابلم نہیں آئے گی۔ اور جو بھی حج یاتری حج یاترا پر جانا چاہیں گے جموں کشمیر لیہ کرگل سے، ان کو پوری طرح سے حج یاترا پر جانے کی ویوستھا کی جائے گی۔ ابتدا میں کچھ دشواریوں کے بعد رواں برس کشمیر سے اب سیب کی برآمدات گزشتہ برس کے مقابلے زیادہ ہے۔ حکومت کے اعداد و شمار کے مطابق سیب کی پیداوار میں اضافہ ہوا ہے اور مارکیٹ انٹرونشن اسکیم سے کاشتکاروں کو کافی فائدہ حاصل ہو رہا ہے۔ پیشے کی رپورٹ۔ رواں برس سیزن کے ابتدا میں میوہ جات کے حوالے سے کچھ مشکلات پیش آئیں، مگر اب بیرون ریاست کی مختلف منڈیوں میں میوہ جات کی برآمد کا سلسلہ احسن طریقے سے جاری ہے۔ سیب سے لدے ٹرکوں کے جانے کے علاوہ منڈیوں میں کافی رش دیکھا جا رہا ہے۔ حکومت کی مارکیٹ انٹرونشن اسکیم کے کافی مثبت نتائج سامنے آ رہے ہیں۔ اسکیم سے مقامی منڈیوں میں کام کاج اور ٹرانسپورٹ کا انتظام ہو گیا ہے۔ اسکیم کے تحت سیب کی بہتر قیمت ملنے سے اب کاشتکاروں کا استحصال نہیں ہو رہا ہے۔ ڈائریکٹر ہارٹی کلچر اعجاز احمد بٹ کا کہنا ہے کہ رواں برس سیب کی پیداوار میں اضافہ ہوا ہے۔ ابھی تک ملک کے مختلف منڈیوں کو 4 لاکھ میٹرک ٹن سیب روانہ کیا گیا ہے۔ یہ مقدار گزشتہ برس اسی عرصے میں برآمد کیے گئے سیب سے کافی زیادہ ہے۔ اگر ہم کمپیئر کریں گے، اس سال پروڈکشن بھی زیادہ ہے پچھلے سال سے۔ اس سال بارشیں بھی ہوئی، برف باری بھی اچھی ہوئی، جو فروٹ کے لیے اچھا ہے، اور میں مانتا ہوں کہ 5 سے 10% اس سال پروڈکشن زیادہ ہوگی۔ پچھلے سال اگر ہم مان کے لیں گے کہ 22 لاکھ میٹرک ٹن ہے، اس سال یہ 23-24 لاکھ میٹرک ٹن ہوگا، اور پچھلے سال سے اچھا ریٹ اور اچھی طرح سے ایکسپورٹ جا رہا ہے، کہیں رکا نہیں، کوئی دقت نہیں۔ اس میں سرکار ہر لیول پر دیکھ رہی ہے، چاہے ٹرانسپورٹیشن کا ایشو ہے یا چاہے اور کوئی پروکیئرمنٹ کا ایشو ہے، مارکیٹنگ کا ایشو ہے، ہر چیز کو دیکھ کے اس کو پلگ کر رہے ہیں۔ بغیر امائز کے تقریباً 4 لاکھ میٹرک ٹن چلا گیا آج کی ڈیٹ تک۔ پچھلے سال کے مقابلے میں پچھلے سال سے زیادہ ہے۔ بیچ میں ہوا کچھ خدشہ، تو اسی لیے اس وقت انٹروین کیا سرکار نے اور MIS انٹروڈیوس کیا، جس میں نیفیڈ کو بھی انوالو کیا گیا، تاکہ کوئی ڈسٹریس سیل نہ ہو، ایسا کوئی عنصر نہ آئے جو اس گروور کا ایکسپلائٹ کرے۔ اس وجہ سے سرکار نے انٹروین کیا اور بیسٹ رینیومیریٹر پرائسز جو بھی ہیں MSP میں وہ پرووائڈ کی گئی۔ اعجاز بٹ کا کہنا ہے کہ نیفیڈ کے تحت مارکیٹ انٹرونشن اسکیم اب آہستہ آہستہ مقبول ہو رہی ہے۔
बट का कहना है कि कुछ शरपसंदों ने इस हवाले से गलतफहमियां पैदा की थी, जिनको दूर किया गया है। अब ज्यादा से ज्यादा काश्तकार इस स्कीम से मुस्तफीद हो रहे हैं। हमने MIS किया है, तो MIS में भी तकरीबन 1 लाख बॉक्सेस से ज़्यादा वो तजावुज़ कर गया है, और जिसमें तकरीबन 1000 ग्रोवर आज की डेट तक बेनिफिट हुए, और ये सिलसिला जारी है और इसमें रेस्पॉन्स भी बहुत अच्छा है। और ग्रोवर्स का ये भी इसमें डिमांड है कि आने वाले सालों में भी ये नेफेड का ये जो प्रोक्योरमेंट है ये सिलसिला जारी रहना चाहिए, ताकि जो दरमियानदारी है या दूसरी चीज़ें हैं उनसे निजात मिले और अच्छी रेट मिले। जो पेमेंट है विद इन 3 डेज़ ये पेमेंट चली जाती है ग्रोवर के अकाउंट में, उसको अकाउंट देना है, आधार नंबर देना है, तो विद इन 3 डेज़ उसके अकाउंट में चला जाता है पैसा, और कोई दिक्कत नहीं है। सिंपली उसको आना है, एक्नॉलेजमेंट रिसिप्ट लेना है, वहाँ अपना कंसाइनमेंट उसको चेक होगा, क्वालिटी चेक होगा। लोडिंग तो हम खुद करते हैं, ये भी मैं ग्रोवर को बता दूं कि लोडिंग इनको ट्रक में नहीं करनी है, सिर्फ उनको माल लाना है, अनलोडिंग करके वहाँ प्लेटफार्म पर रखना है। नेफेड ने कश्मीर के लगभग हर इलाके में अपने सेंटर कायम किए हैं। काश्तकारों के इसरार के बाद रेट में भी इजाफा किया गया है। सेब कश्मीर की मईशत में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है। सेब उतारने के दौरान इब्तदा में काश्तकारों को ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन की अदम मौजूदगी के बायस मुश्किलात का सामना रहा, मगर हुकूमत ने वक्त रहते मुदाखलत करके इस बात को यकीनी बनाया कि काश्तकारों को किसी किस्म की मुश्किलात पेश न आए। श्रीनगर से न्यूज़ 18 के लिए शबीर अहमद की रिपोर्ट। जम्मू कश्मीर में ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल इंतखाबात के लिए तैयारियां जारी है। कश्मीर में सिक्योरिटी समेत तमाम दीगर इंतजामात को भी मुकम्मल किया गया है। कई जमातों ने बाइकआउट का फैसला किया है। इस पर बीजेपी कारकुनों का जमीनी सतह पर भी रद्दअमल दिख रहा है। पेश है मुद्दसर कादरी की ये रिपोर्ट। जम्मू कश्मीर में बीडीसी इंतखाबात का बिगुल बज चुका है। इंतजामिया ने इन इंतखाबात के पुरअमन और अहसन इनकाद के लिए तमाम तैयारियों को मुकम्मल किया है। कश्मीर के हसास इलाकों बिलखुसूस जनूबी कश्मीर में सिक्योरिटी को मजीद सख्त कर दिया गया है। ज़राए के मुताबिक इन इंतखाबात को मद्देनजर रखते हुए सरकार ने कई अहम फैसले लिए हैं। किसी भी मुमकिन सूरत हाल से निपटने के लिए हंगामी इक़दामात भी उठाए गए हैं। The election arrangements are in place, both from security angle and from the procedural angles. The chief election officer has already met with the district collectors and other people, so we are on the right track now. कांग्रेस, पीडीपी और एनसी ने इन इंतखाबात के बाइकआउट का फैसला किया है। अगरचे बीजेपी लीडरान इस बाइकआउट पर सवालात खड़े कर रहे हैं, ताहम पार्टी कारकुनों की सरगर्मियां कुछ मुख्तलिफ सूरत हाल बयान कर रही हैं। कश्मीर में बीजेपी इस बार इन इंतखाबात को लेकर कुछ ज्यादा ही सरगर्म नजर आ रही है। कि ये जो इलेक्शन था, ये जो बहुत सालों से उर्सा दराज से ये लड़का हुआ था। मैं गरीबों की मदद करूं, मुफलिसों को इसकी दाद रसाई करूं और गली कुचों को साफ करूं। मेरा काम है सिर्फ अपने हल्के को खुशनुमा और खुशगवार बनाऊंगा। आज तक ये कभी हमने सुना ही नहीं है कि ये भी कोई सीट है। आज सुन रहे हैं कि ये एक बहुत बड़ी अच्छी सीट है। जो हमारा पैसा था वो तो पता नहीं था कहाँ जा रहा था, क्योंकि हमें तो लाने वाला वहाँ कोई नहीं जा रहा था। इसलिए आज लाने वाला खड़ा हो गया और अपने हल्के में खर्च करेंगे, अपने ब्लॉक में खर्च करेंगे। भारतीय जनता पार्टी का मिशन था कि यहाँ लोकतंत्र जिसको बोलते हैं उसको लोगों की हुकूमत होनी चाहिए, और जहाँ विकास की बात चलती है वहाँ पंचायत ज़रूरी होना चाहिए। और बड़ी बेसब्री से यहाँ जो सरपंच साहिबान इंतज़ार कर रहे थे कि कब यहाँ बीडीसी की इलेक्शन हो जाएगी, कब यहाँ डिस्ट्रिक्ट की इलेक्शन हो जाएगी। ये बहुत बड़ा फैसला सरकार ने लिया है, इसमें हम सब लोग खुश हैं, क्योंकि जो ये इलेक्शन होने वाला है ब्लॉक चेयरमैन का, यहाँ पे जो पहले रहे ये हुक्मरान जो ये करने नहीं देते हैं, क्योंकि इसमें एक गरीब व्यक्ति एक चीफ मिनिस्टर के ओहदे पे होगा, इस पे काम होगा, हर एक ब्लॉक में डेवलपमेंट होगी। बीजेपी की खवातीन उम्मीदवार भी बीडीसी इंतखाबात की तशहीर में सरगर्म हैं। इन खवातीन का कहना है कि बीडीसी इंतखाबात खवातीन को बाख्तियार बनाने की एक अहम कड़ी साबित हो सकती है। दर्जा फहरिस्त जातों के लिए भी बीडीसी इंतखाबात काफी फायदेमंद होंगे। मैं जो औरतें जो जहाँ पे कोई काम नहीं हुआ है अब तक, उनके लिए मैं खड़ी हुई हूँ। जहाँ पे कोई तो आज तक नहीं पहुँचा है, मैं इलेक्शन में खड़ी हुई हूँ। जो नया इलेक्शन आ रहा है उसमें पहले मैं जीतूँगी, फिर सब औरतों का काम करूँगी। जो भी औरतें हैं उनकी त्यार ध्यान नहीं हो रहा है, वहाँ मैं ध्यान दूँगी, सबकी मदद करूँगी, सबके लिए काम करूँगी। वाज़ेह है कि जम्मू कश्मीर के 316 ब्लॉकों में 24 अक्टूबर को बीडीसी इंतखाबात मुनक्किद होंगे।
कश्मीर में 7 ब्लॉकों में पंचायती इंतखाबात न होने की वजह से यहाँ ये इंतखाबात नहीं होंगे। न्यूज़ 18 के लिए मुदस्सिर कादरी की रिपोर्ट। ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल इंतखाबात के तहत आज जिला कुलगाम में इंतखाबात में हिस्सा लेने वाले उम्मीदवारों के नाम वापस लेने की आखिरी तारीख थी। जिले के 11 ब्लॉकों में से 9 ब्लॉकों में होने वाले इंतखाबात में अब 18 उम्मीदवार मैदान में हैं। जिला पंचायत इलेक्शन अफसर कुलगाम शौकत एजाज के मुताबिक बीडीसी इंतखाबात को अहसन तरीके से मुनक्किद किए जाने के हवाले से तमाम तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। 113 मर्द जबकि 55 खवातीन वोटर्स शामिल हैं। 9 पोलिंग स्टेशन के लिए 9 पोलिंग मराकज कायम किए गए हैं। सिक्योरिटी का है, उसका भी हमने एक्शन प्लान फाइनलाइज किया है। हमारे पोलिंग बूथ्स जो भी हैं दे हैव बीन आइडेंटिफाइड। इसके साथ ही ट्रांसपोर्ट प्लान, कम्युनिकेशन प्लान, नोडल ऑफिसर्स ऑल आर प्लेस्ड। और साथ ही जो हमारे ऑब्जर्वर्स हैं, चीफ जो भी इलेक्शन अथॉरिटी है उन्होंने अपॉइंट किए हैं, दे हैव रिपोर्टेड। और वो भी आरओज के जो भी हमारे आरओज के हेड ऑफिस है उनके पास गए हैं, एआरओज के पास भी, और ऑब्जर्व और बाकी जो भी अरेंजमेंट्स है इलेक्शन के हवाले से उनका हमने ऑलरेडी एक मुकम्मल जायजा लिया है। जिला बडगाम में बीडीसी इंतखाबात के पेश नज़र तमाम तर तैयारियां मुकम्मल तौर पर पूरी कर ली गई हैं। इंतजामिया का कहना है कि तमाम तर लवाजमात को पूरा कर दिया गया है। आरओज, एआरओज, ऑब्जर्वर्स को हेडक्वार्टर्स पर तैनात कर दिया गया। सिक्योरिटी के हवाले से भी तमाम इंतजाम किए गए हैं। जिले में दरकार पोलिंग मराकज कायम किए गए हैं। इंतजामिया का कहना है कि इंतखाबात पुरअमन तौर पर मुनक्किद होंगे। ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल के इलेक्शंस 24 तारीख को जिनका इनकाद होने जा रहा है, इनकी तैयारी के लिए सारी जितनी भी लवाजमात हैं उनको अमली जामा पहनाया गया है। 650 इलेक्टर्स हैं हमारे ज़िला बडगाम में। हमारे आरओज एंड एआरओज दे आर इन प्लेस एट द हेडक्वार्टर्स। हमारे ऑब्जर्वर साहिबान दे हैव रिपोर्टेड टू द डिस्ट्रिक्ट टू ओवरसी। करगिल में ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल इंतखाबात के लिए पर्चे नामजदगी दाखिल करने के आखिरी दिन उम्मीदवारों ने कागजात नामजदगियां दाखिल की हैं। वहीं कई उम्मीदवारों ने अपनी पर्चे नामजदगियां वापस ले ली हैं। करगिल में ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल इंतखाबात 24 अक्टूबर को होंगे। इलेक्शन प्रोसेस जो बीडीसी का चल रहा है उसमें अच्छे लोग अच्छे जज्बे के साथ पार्टिसिपेट कर रहे हैं और आगे भी इंशाल्लाह अच्छे ये प्रोसेस जो अच्छे से अख्ताम पजीर होंगे। 5 अगस्त के बाद से पाकिस्तान मुसलसल कश्मीर को लेकर प्रोपेगेंडा कर रहा है और उसके लिए वो अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असेंबली समेत किसी भी स्टेज का इस्तेमाल करने से पीछे नहीं हट रहा है। हर स्टेज से पाकिस्तान अपने मनफी रवैये की वजह से कश्मीर की झूठी तस्वीर दुनिया के सामने रखने की कोशिश की, लेकिन हर जगह उसे मुंह की खानी पड़ी। वजह है हिंदुस्तान के वजारत खारजा की मुस्बत पहल। पूरी दुनिया में पाकिस्तान के प्रोपेगेंडे को नाकाम करने और कश्मीर की सही तस्वीर को दुनिया के सामने रखने में वजारत खारजा को बड़ी कामयाबी मिली है। ज़राए ने न्यूज़ 18 को बताया कि दुनिया भर में हिंदुस्तानी सफारतखाने ईमेल के जरिए कश्मीर के हालात पर रस्मी जानकारी उन ममालिक में रह रहे अहम लोगों और इदारों तक पहुंचा रहे हैं। न्यूज़ 18 के पास ऐसे ईमेल की कॉपी है जो कि अमेरिका में हिंदुस्तानी सफारतखाने ने अमेरिका में रिहाइश पजीर NRIs को लिखी है। इस ईमेल में कश्मीर की ताज़ा सूरत हाल पर रस्मी जानकारी दी गई है। ये ईमेल 9 अक्टूबर की शाम को भेजा गया है। ईमेल में बताया गया कि कश्मीर में ज़रूरी अशिया की कोई किल्लत नहीं है। अस्पतालों में मामूल के मुताबिक मरीजों का इलाज चल रहा है और अद्वियात की कोई कमी नहीं है। रियासत में ATM भी काम कर रहे हैं और नकद रकम की कोई कमी नहीं है। ईमेल में बताया गया है कि लैंडलाइन खदमात बहाल कर दी गई हैं और 22 में से 14 अजला में मोबाइल खदमात बहाल कर दी गई हैं। ईमेल में यह भी बताया गया है कि मीडिया पर कोई पाबंदी नहीं है, वहीं जुमे की नमाज के लिए भी कोई पाबंदी नहीं है। ईमेल में कश्मीर में 24 अक्टूबर को होने वाले BDC चुनाव की भी जानकारी दी गई है। ईमेल में मजीद कहा गया है कि नजरबंद कश्मीरी लीडरों को पार्टी के लोगों से मुलाकात करने की भी इजाजत दी गई है। ईमेल में कहा गया कि हालात पूरी तरह मामूल पर हैं, लेकिन दहशतगर्द खौफ का माहौल पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। पोस्टर्स लगाकर नौजवान, सरकारी मुलाजिमीन, दुकानदारों से हड़ताल में शामिल होने के लिए मजबूर किया जा रहा है। कश्मीर न्यूज में एक बार फिर आपका खैर मकदम है। गांदरबल में कई अफराद ऐसे हैं जो आज भी तारीकियों में जिंदगी बसर कर रहे हैं। हुकूमत गरीबों के लिए कई स्कीमें नाफिज करने का दम भरती हैं, तहम बाज खानदानों का रहन सहन देखें तो सरकारी दावों की कलई खुल जाती है।
پیش ہے جاوید بٹ کی یہ رپورٹ۔ یہ ہے ریاض احمد، روزگار کی تلاش میں 7 برس پہلے گاندربل آئے تھے اور ان دنوں کاچن کے آستان محلے میں مقیم ہیں۔ ریاض احمد اب چلنے پھرنے سے قاصر ہیں، لہٰذا گھر والوں کا گزر بسر مشکل ہو گیا ہے۔ ریاض احمد سطح غربت سے نیچے زندگی گزارنے والوں کے لیے مرکزی حکومت کی مختلف اسکیموں سے بھی محروم ہیں۔ ریاض کا کہنا ہے کہ سرکاری دفاتر کے کئی چکر لگانے کے باوجود انہیں کوئی فائدہ نہیں ملا۔ ریاض کے مطابق سوچھ بھارت اسکیم کے تحت انہیں بیت الخلا کی تعمیر کے لیے رقم ادا کرنے کا یقین دلایا گیا تھا، تاہم ابھی تک رقم ادا نہیں کی گئی ہے، جبکہ انہوں نے قرض حاصل کرتے ہوئے بیت الخلا تعمیر کیا تھا۔ آج تک اس حال میں ہے کہ ہمارے پاس نہ لیٹرنگ ہے، نہ باتھ روم ہے، نہ پانی ہے۔ 7 سال سے زیادہ ہو گیا، آپ نے خود بھی دیکھا یہاں پہ، اور پاور بھی نہیں ہے۔ واٹر سپلائی کے پاس بھی گیا، انہوں نے کہا آج دیں گے کال دیں گے، آج تک کوئی ہمارے پاس نہ آیا نہ دی، کیونکہ میں چل بھی نہیں سکتا ہوں، تو دن بھر بیٹھا رہتا ہوں کیونکہ میرے پاس کوئی کام نہیں ہے۔ اب میں ایک سائیڈ سے معذور ہوا ہوں، تو کہا بلاک کے پاس گیا لیٹرنگ کے لیے، تو انہوں نے کہا اب بناؤ دے دیں گے، لیکن جب ہم نے بنائی اس وقت 25,000 مجھ پر قرضہ چڑھ گیا۔ انتظار میں ہیں کہ دے دیں گے، کہ میرے چھوٹے چھوٹے بچے، اب سردی آنے والی ہے تو یہاں پہ نہ مجھے کوئی کھڑکی، اگر آپ دیکھیں گے آپ، مجھے بھی یہ لوگوں نے مدد کی جب میں بیمار ہو گیا، تو لوگوں نے تھوڑے بہت یہ 2 کمرے بنا کر دیا۔ اب ان میں شیشے بھی نہیں ہیں، کھڑکیاں بھی نہیں ہیں، کچھ بھی نہیں ہے، لفافے لگا کر ہے۔ تو ہم نے گورنمنٹ سے بھی کہا تھا، لیکن انہوں کسی کو یہاں پر آیا نہیں۔ اسی علاقے میں دیگر مکان بھی ہیں جہاں پر بجلی اور پانی کی سپلائی نہیں ہے، حالانکہ حکومت اجولا اسکیم کے ذریعے دور دراز علاقوں تک بجلی فراہم کرنے کا دعویٰ تو کر رہی ہے، لیکن زمینی حقیقت کچھ اور ہی ہے۔ جناب یہ نہ پاور ہر کن ڈپارٹمنٹ گوٚمُت، نہ آب آب تہِ گٔے کینٛہہ ؤری کھنڈ اوٚن مےٚ تِمن اڑوُل تانۍ ییٚلہِ پننہِ پایپہٕ کٕہٕنۍ چیٖز چھِنہٕ، کانٛہہ فیسلٹی چھِنہٕ۔ مقامی سرپنچ بھی متعلقہ حکام کے برتاؤ سے نالاں ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ حکام مسائل حل کرنے کی جانب کوئی توجہ نہیں دے رہے ہیں۔ ہم لوگوں کو اٹھایا جاؤ آپ جی سرپنچ بنو، لیکن ہم صرف اس لیے بنے، بےزتی کے لیے بنے ہیں، باقی کوئی ہمارا کوئی سنتا ہی نہیں، کوئی بھی افسر ہو۔ گراؤنڈ لیول پہ 0% کام نہیں ہوتا ہے۔ یہاں پہ ان 2 گھروں کو خالی پرابلم نہیں ہے، یہاں پہ 50-100 گھر یہاں پہ جن کو پرابلم ہے۔ اب میں آپ کے وجہ سے گورنر سے پرزور اپیل کرتا ہوں کہ مہربانی کر کے اس میں انٹرفیئر کر کے ہمیں یہ مسئلے حل کر دیں۔ امید ہے کہ متعلقہ حکام لوگوں کو درپیش مسائل حل کرنے کے لیے سنجیدگی کا مظاہرہ کریں گے تاکہ پریشانیوں سے جوجھ رہے ان افراد کو راحت مل سکے۔ نیوز 18 اردو کے لیے گاندربل سے جاوید بٹ کی رپورٹ۔ کشمیری نژاد NRI راکیش کمار کول نے ڈان دی ویریئر پرنسس آف کشمیر کے نام سے کتاب تصنیف کی ہے۔ ہندوستان اور امریکہ میں رہائش پذیر ہندوستانیوں میں اس کتاب کی خوب تعریف ہو رہی ہے۔ یہ کہانی کشمیر اور کیلاش پربت سے جڑی ہوئی ہے جو تقریباً 3000 سال پرانی ہے۔ یہ کہانی اوشا نام کی ایسی 16 سالہ لڑکی کی ہے جو ماؤنٹ کیلاش میں رہتی ہے۔ کتاب کے مصنف راکیش کول امریکہ میں رہنے والے ایک بڑے کاروباری ہیں۔ حال ہی میں جب وزیر اعظم نریندر مودی امریکہ گئے تھے، اس وقت وزیر اعظم نے خاص طور پر راکیش کول سے ملاقات کی تھی۔ کول امریکہ میں گزشتہ کافی برسوں سے ہندوستانی تہذیب کے ساتھ ساتھ کشمیر کے فن اور وہاں کی تہذیب و ثقافت کی تشہیر کر رہے ہیں۔ ڈان اوشا کی کہانی ہے۔ اوشا رگ ویدا کی سب سے نمبر 1 دیوی تھی اور یہ اوشا دنیا میں پھیلی۔ اس کو گریس میں اس کو ایوس کہتے تھے، انگلینڈ میں ایوسٹر سے بنا ایسٹر۔ ایسٹر از اباؤٹ دا ری برتھ۔ اوشا لیوز ان دا ایئر 3000۔ یہ رہتی ہے 3000 میں ماؤنٹ کیلاش میں۔ ماؤنٹ کیلاش سے یہ واپس کشمیر آتی ہے۔ وہاں کشمیر واز دا برتھ پلیس آف نیتی اسٹوریز۔ نیتی کا مطلب ہے دا وائز کانڈکٹ آف لائف۔ یہ کس طرح منشیہ
अपनी ज़िंदगी चलाए, जिससे कि वो अपनी ज़िंदगी को मैक्सिमम पोटेंशियल करे। और ये जो नीति कहानियाँ थीं, ये जो बड़ी मज़ेदार कहानियाँ थी, ये पूरी दुनिया में स्प्रेड हुई। पहला कदम होता है दिमाग को फ्री करना, और इन कहानी का वही टेक्निक था। और भी टेक्निक्स है, पर उसके लिए आप किताब पढ़िए। जो कश्मीर की सिविलाइजेशन थी, उसका सिर्फ एक मिशन था। उसका मिशन था कि क्या वो हमारे ह्यूमैनिटी के ट्रूथ्स हैं जिससे कि ह्यूमैनिटी की भलाई हुई। इसीलिए कश्मीर को शारदा देश कहते थे। शारदा देवी वॉज अबाउट नॉलेज, अबाउट लर्निंग। ये जो टेंगापुरा दुर्गा का आपने चर्चा की, इसकी टाइमिंग बहुत ठीक है, क्योंकि अभी नवरात्रा सेरेमनीज कंप्लीट हुई। टेंगापुरा दुर्गा इन द वर्ल्ड वॉज द ओल्डेस्ट कंटिन्यूसली वर्शिप दुर्गा, जो कि वहाँ जब हिंदू के टेम्पल्स डिस्ट्रॉय हुए, ये एक मूर्ति निकाली स्मगलरों ने और फिर ये जर्मनी पहुंची। मुझे काफ़ी साल लगे। मैंने आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के साथ पार्टनरशिप की। गजब की बात है, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने काफ़ी सपोर्ट दिया, और सब अच्छे लोग मिलके, हाथ मिलके हमने उस दुर्गा को हिंदुस्तान वापस लाया। और जब चांसलर एंजेला मर्कल पहली प्राइम मिनिस्टर मोदी के साथ मुलाकात करने आई, उनके प्राइवेट प्लेन में टेंगापुरा दुर्गा वापस आई। नए मोटर कवानीन के तहत ARTO करगिल की निगरानी में बारीकबीनी के साथ ड्राइविंग टेस्ट लिया गया। लद्दाख में गाड़ियों की तादाद और सड़क हादसात में इजाफे को देखते हुए लाइसेंस जारी करने से पहले उम्मीदवारों का टेस्ट लिया जा रहा है और उन्हें ड्राइविंग की बारीकियां सिखाई जा रही हैं। हमारे नए कवानीन और नए एक्ट्स और फाइन में काफ़ी जो एक्सकलेशन हुआ है, इसमें हमको काफ़ी स्ट्रिक्टनेस करने के लिए बोला हुआ है। तो आने वाले सालों में यहाँ पे एक बहुत बड़ा एक ड्राइविंग स्कूल होगा, जहाँ पे ड्राइवर्स को एक प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाएगी। जब तक आप उस स्कूल से सर्टिफिकेट नहीं लेके आते हैं, आपको ट्रायल में इंटाइटल नहीं किया जाएगा। तो इसलिए हम अभी से लोगों को इस चीज़ की सूचना दे रहे हैं कि आप जब गाड़ी चलाते समय आप ट्रैफिक रूल्स एंड रेगुलेशंस का, मोटर व्हीकल एक्ट का पूरा आप लोग पालन करें, ताकि एक्सीडेंट्स रेट जितने हो सके। जम्मू चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज कल जम्मू में मौसीकी से मुताल्लिक एक प्रोग्राम का इनेकाद कर रहा है। ये बात चैम्बर के सदर राकेश गुप्ता ने जम्मू में मीडिया से बात करते हुए बताई। उन्होंने कहा कि इस प्रोग्राम का मकसद जम्मू में सियाहत को फरोग देना और जम्मू कश्मीर में तैनात हिफाजती अमले के हौसले को बुलंद करना है। गुप्ता ने कहा कि इस प्रोग्राम में बॉलीवुड की कई जानी मानी शख्सियात शिरकत कर रही हैं। भद्रवाह में जम्मू यूनिवर्सिटी के भद्रवाह कैंपस ने फौज की 4 राष्ट्रीय राइफल्स के इश्तराक से चिनाब यूथ फेस्टिवल 2019 का इनेकाद किया। इस प्रोग्राम में 1200 से ज्यादा तलबा और 35 कॉलेजों के असातिज़ा ने शिरकत की। प्रोग्राम में शुरका ने रंगारंग तमद्दुनी प्रोग्राम पेश किए। चिनाब यूथ फेस्टिवल के 6ठे एडिशन का इफ्तिताह GOC नॉर्दर्न कमान लेफ्टिनेंट जनरल रणबीर सिंह ने किया। GOC का कहना है कि यहाँ के नौजवान काफी हुनरमंद हैं। ऐसे प्रोग्राम का मकसद हुनरमंद नौजवानों को प्लेटफॉर्म फराहम करना है, ताकि वो हर शोबे में अपने फन का मुजाहरा कर सकें। किश्तवाड़ में एक सड़क हादसा पेश आया है। इस हादसे में 2 अफराद की मौत हो गई, 14 दीगर शदीद तौर पर जख्मी हो गए। यह हादसा उस वक्त पेश आया जब एक क्रूजर गाड़ी बगरन सरथल के मकाम पर ड्राइवर के काबू से बाहर होकर एक गहरी खाई में गिर गई। इतला मिलते ही फौरन पुलिस, रेड क्रॉस और मकामी लोगों की मदद से रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया। तमाम जख्मी अफराद को किश्तवाड़ के जिला अस्पताल मुंतकिल किया गया। जख्मी अफराद में से 9 को जम्मू मेडिकल रेफर किया गया है। इस हादसे की वजह ओवरलोडिंग बताई जा रही है। कठुआ में साबिक सरकारी मुलाजमीन एसोसिएशन के अरकान ने पाकिस्तान के खिलाफ एहतजाज किया। इन लोगों ने पाकिस्तान के खिलाफ नारे भी लगाए। इस मौके पर एसोसिएशन के अरकान ने कहा कि पाकिस्तान के जरिए बार बार सीज फायर की खिलाफ वर्जी करते हुए गोलाबारी की जा रही है, जिसकी वजह से बॉर्डर पर रहने वाले लोग दहशत में हैं। उन्होंने मुतालबा किया कि पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज आए। जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह पर रामबन के मेरा इलाके में मिट्टी के तोदे खिसकने की वजह से ट्रैफिक दूसरे दिन भी मुतासर रहा। इंतजामिया और ट्रैफिक पुलिस ने शाहराह पर ट्रैफिक बहाल करने की फौरी तौर पर कोशिश शुरू कर दी थी। ट्रैफिक जैम से बचने के लिए छोटी गाड़ियों का रुख शहर के बाईपास रोड की जानिब मोड़ दिया गया। मकामी लोगों को भी आमदरफ्त में शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। इस बीच
बाद में ट्रैफिक को जुज़वी तौर पर बहाल किया गया।